मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं रेचल यूनुस हूँ और मैं के पॉल और कॉन्टैक्ट मिशंस के साथ हूँ। आज के पैगाम का मजमून है खुदा की खामोशी और पोशीदगी, जो कि ब्रेट सीबोल्ट की जानिब से है, और मुझे उम्मीद है कि इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए बाइस बरकत होगा। अक्सर हम खुदा पर ईमान रखने और उस पर भरोसा करने में जद्दोजहद करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम खुदा के वजूद को नहीं पहचानते या उसके वजूद के सबूत को दुबा रहे होते हैं, बल्कि कभी कभी वो बहुत खामोश जाहिर होता है। शायद आपने कभी खुदा को पुकारा हो और ऐसा महसूस किया हो कि उसने आपको जवाब नहीं दिया, या शायद आप जिस जवाब की तवक्को कर रहे थे उससे मुख्तलिफ जवाब हासिल करते हैं। तो फिर खुदा क्यों नहीं ज़्यादा वाज़ेह है, और खुदा की ज़ाहिरी खामोशी को कैसे समझें? बहुत सारे लोग जो खुदा की खामोशी से जद्दोजहद कर रहे होते हैं, वो आम तौर पर ना सिर्फ खुदा की अदम मौजूदगी से जद्दोजहद कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जिनको डीएस्ट कहा जाता है वो मानते हैं कि खुदा ने दुनिया को तख्लीक तो किया, मगर वो दुनिया के मामूलात में मुलव्वस नहीं है, और वह खुदा की खामोशी के साथ मुतमईन है। मगर बहुत सारे लोग जो खुद को इन जज्बात की कश्मकश में पाते हैं कि खुदा उन्हें कहीं नहीं मिलता जब उनको खुदा की सबसे शदीद ज़रूरत होती है। और अगर हम सोचें तो ये कितनी संगीन खामोशी हो सकती है। खुदा की ज़ाहिरी गैर हाज़िरी से खुदा के अदम वजूद पर पहुंचने से पहले हम खुद से ये सवाल करें कि अगर अच्छा खुदा मौजूद है तो उसने ऐसी चीज़ें क्यों होने दी। ये शायद हैरानी की बात हो कि किताब मुक़द्दस के मुसन्निफ़ीन खुद भी खुदा की खामोशी का सामना करते रहे। ज़बूर नवीस ज़बूर 10 आयत नंबर 1 में पूछता है, ए खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त में क्यों छुप जाता है। इसी तरह दाऊद बादशाह खुदा से दुआ करता है, जो कि ज़बूर 28 आयत नंबर 1 में है, ए खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा, ए मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। यसाया नबी अपनी कौम की तबाही और उनकी सज़ा का मंजर देखकर खुदा को पुकार पुकार कर रोता है, ए खुदावंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोकेगा? क्या तू खामोश रहेगा और हमको यूं बदहाल करेगा? यसाया 64 बाब की आयत नंबर 12। खुदा की खामोशी सिर्फ पुराने एहदनामा के मुकद्दसीन के लिए ही एक मसला नहीं है। बहुत हाल ही में मदर टेरेसा ने एक प्रोटेस्टेंट पादरी को लिखा, यीशु के पास आपके लिए बहुत ख़ास मोहब्बत है। मेरे लिए खामोशी और खालीपन बहुत ज़्यादा है कि मैं देखती हूँ और नहीं दिखता, सुनती हूँ और सुनाई नहीं देता। बहुत सारे लोग कभी ना कभी खुदा की खामोशी से जद्दोजहद करते हैं, हत्ता कि ऐसे लोग भी जिन पर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि वो महफूज हैं उन रूह की स्याह रातों से। ये दिलचस्प फ़िक्रा अल-मुक़द्दस यूहन्ना अल-सलीबी या जॉन ऑफ द क्रॉस ने इजाद किया था। तो फिर खुदा क्यों अक्सर पोशीदा रहता है, या कम अज़ कम कभी कभी ऐसा क्यों लगता है? हमारे लिए पहले इस बात को तस्लीम करना अहम है कि खुदा इतना भी पोशीदा नहीं जितना हम उसे समझते हैं। दर हकीकत खुदा ने अपने आप को बहुत सारे तरीक़ों से ज़ाहिर किया है ताकि हमें अहम सुराग मिल सके कि वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर खुदा का कायनात को बग़ैर किसी शय से तख्लीक करना और इसमें एक शुमारियाती तौर पर नामुमकिन ज़िंदगी की इजाज़त देना। इसी तरह उसने अपने बेटे यीशु को भी भेजा ताकि वो हमें अपने बारे में कुछ सिखा सके। कलाम मुक़द्दस यीशु को खुदा का कलाम कहता है, मतलब कि यीशु खुदा का पैगाम है जो खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर करने और हमें नजात देने के लिए इंसानों से बोला है। और ये भी सच है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो तमाम कौमों को ज़्यादा से ज़्यादा शागिर्द बनाएं और पूरी दुनिया में यीशु के पैगाम को फैलाएं। जब हम इन तमाम बातों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन तमाम बातों से कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि खुदा पोशीदा रहने की कोशिश कर रहा हो। हकीकत में पैदाइश 3 बाब खुदा के ख़िलाफ़ इंसानों की पहली नाफरमानी का वाक़या बयान करता है, जिसमें खुदा ही है जो इंसानों को ढूंढता है और सुलह करने की कोशिश करता है, जबकि ये इंसान ही हैं जो खुदा से डरते और उससे भाग कर छुपते हैं। ताहम ये भी सच है कि बहुत से लोगों ने खुदा की ज़ाहिरी पोशीदगी को महसूस किया,
خصوصاً جب ان کی زندگی کے مشکل اور الجھن بھرے اوقات میں وہ اس کو پکارتے ہیں، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جواب میں خاموشی حاصل کر رہے ہوں۔ خدا کی پوشیدگی کا مسئلہ ایک اور مسئلے کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو مسیحیت کے ساتھ لوگوں کو ہو سکتا ہے، جسے شر یا برائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ شر کا مسئلہ کیسے نظر آتا ہے؟ اگر خدا اتنا اچھا اور طاقتور ہے جیسے کہ کلام مقدس کہتا ہے، تو پھر اس دنیا میں دکھ کیوں موجود ہے؟ یہ ایک غلط سوال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کچھ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کلام مقدس میں موجود لوگوں نے بھی جدوجہد کی ہے۔ خدا کی پوشیدگی کا مسئلہ بھی اسی طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر خدا اتنا ہی اچھا اور طاقتور ہے جیسے کہ کلام مقدس کہتا ہے، تو پھر یہ کیوں ہے کہ کچھ لوگ خدا کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ معنی نہیں رکھتا کہ خدا چاہتا ہو کہ لوگ خوشی سے بھری زندگی گزاریں جو کہ دکھ سے آزاد ہو، شر کے مسئلے کے برعکس؟ اور کیا یہ معنی نہیں رکھتا کہ خدا چاہے کہ لوگ بغیر کسی شک کے جانیں کہ وہ موجود ہے، خدا کی پوشیدگی کے برعکس؟ ایک اچھا خدا دکھ یا شک کو پسند نہیں کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وہ پسند کرے گا؟ یہ سچ ہے کہ کلام مقدس کا خدا دکھ میں خوشی نہیں رکھتا، اور وہ نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ لوگ شک کریں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ وہ خدا ہی ہے جس نے ہمیں کچھ چیزیں عطا کی ہیں جو دکھ اور شک کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اخلاقی اور غیر اخلاقی فیصلوں کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد مرضی دی ہے، اور جو ہم بہت زیادہ تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں وہ واپس انسانوں کی ہی غیر اخلاقی فیصلوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا نے ہمیں آزاد عقل دی ہے تاہم ہمیں سچ ہی کو قبول نہ کرنا پڑے۔ ہم جو سچ ہے اسے نظر انداز کرنے اور جو جھوٹ ہے اسے ماننے میں آزاد ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے پر آزاد ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو سچ بولنے پر آزاد ہیں۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی اور آزاد عقل دے کر ایسا کیا کہ انسان گناہ اور جھوٹ کے ساتھ دنیا کو ضرر پہنچا سکتا ہے، جس سے دکھ اور شک کو اور زیادہ فروغ ملتا ہے۔ لیکن کیا یہ معنی رکھتا ہے کہ خدا ہمیں آزاد مرضی اور آزاد عقل دے گا جب اس سے یہ ہو کہ کچھ لوگ ان کو ایسے اشارے سمجھیں کہ خدا یہاں موجود نہیں ہے؟ کیا خدا کا مقصد ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم یقین کریں کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے؟ در حقیقت کلام مقدس کے مطابق کچھ ایسا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ جانیں، جو اس سے بھی بڑھ کر ہو کہ ہم بس جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ کلام مقدس کے مطابق صرف ماننا یا جاننا کہ خدا کا وجود ہے کافی نہیں۔ آخرکار شیاطین بھی مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن اس سے وہ اخلاقی طور پر بہتر نہیں بنتے۔ اور اگر خدا کا بنیادی مقصد یا اس کا اصل مقصد یہی ہوتا کہ ہم جانیں کہ وہ موجود ہے، تو خدا ایک ایسی دنیا بنا سکتا تھا جس میں یہ جاننا ناممکن تھا کہ وہ موجود ہے۔ لیکن یہ خدا کا ہمارے لیے اصل مقصد نہیں تھا۔ خدا کا ہمارے لیے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں اور اس کی پیروی کریں۔ لیکن ایک ایسی دنیا جس میں انسان گناہ اور غرور کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہاں حقیقت میں کامل دنیا ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوگی، جس میں کبھی بھی برائی نہ ہوتی اور جس میں ہم بغیر کسی الجھن اور شک کے سب جانتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر خدا ہمیشہ ہر ایک کی دعاؤں کا جواب بالکل اسی طرح دیتا جیسے ہر ایک کو چاہیے اور ہمیشہ جلال کے ساتھ ظاہر ہوتا جب بھی پکارا جائے، ایسے ایک خیالی تجربے سے بہت سارے خیالی منظرنامہ پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ ایک چیز تو واضح لگتی ہے کہ ہم انسان ممکنہ طور پر خدا کو ایک چراغ کے جن یا ایک مالدار باپ کی صورت میں استعمال کریں گے، جس کا واحد مقصد ہے کہ وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کرے۔ ہم ممکنہ طور پر اپنے فائدے کے لیے خدا کا غلط استعمال کریں گے اور اپنے آسمانی باپ کے طور پر اس پر بھروسہ کرنے اور اس کی پیروی کرنا نہیں سیکھیں گے، جیسا کہ کلام مقدس میں وہ ظاہر ہوا ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار جاننے کے لیے کہ سچ کیا ہے دکھ اور جدوجہد سے گزرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ سے زیادہ کسی بلند شخصیت پر اعتماد کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ دکھ اور شک کچھ لوگوں کے لیے رکاوٹ پیش کر سکتے ہیں جب بات خدا کے وجود پر ایمان رکھنے کی ہوتی ہے، مگر ہمیں صرف یہ بتانا کہ وہ موجود ہے
कभी भी खुदा का बुनियादी नुक्ता नहीं था। दोबारा खुदा का हमारे लिए बुनियादी मकसद ये था कि हम उस पर भरोसा करें और उसकी पैरवी करें। और जब बात दुख और शक की होती है तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम तैयार हैं, रज़ामंद हैं, तो असल में हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमें खुदा की कितनी ज़रूरत है। यही चीज़ें हैं जो हमें आजिज़ करती हैं और हमें ये तस्लीम करने पर आमादा करती हैं कि हमें खुदा की ज़रूरत है, और ये वाकई रूहानी तौर पर हमारे लिए एक अच्छा मुकाम होता है। जब हम दुख और शक का सामना करते हैं तो हम पहचानते हैं कि हमें आसमानी मदद की ज़रूरत है। तो वो लोग जो खुद को आजिज़ कर सकते हैं, दुख और शक वाकई इन्हें ज़िंदगी के उस मुकाम तक ले जाता है, यानी खुदा का असल मकसद जो इंसानों के लिए है, उस पर भरोसा करना और उसकी पैरवी करना। कोई शख्स जो गुनाह और गरूर की तरफ मुतवज्जो है, एक कामिल ज़िंदगी बसर करे जहाँ कोई शक या उलझन ना हो, असल में ऐसा हमारे लिए खुदा के बुनियादी मकसद के ख़िलाफ़ होगा। हमारे लिए खुदा के हतमी मकसद की रोशनी में देखें तो ये समझ में आता है कि खुदा बहुत बारीकी या खुफिया तरीके से काम कर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे एतमाद को मजबूत करता है जब हम उसके सामने मुकम्मल तौर पर हथियार डालते हैं। मगर ऐसे तरीके हमें मजबूर नहीं करते अगर हम रज़ामंद नहीं हैं। आखिरकार हमारे ईमान का रद्द-ए-अमल खुदा की शर्त पर मबनी है, जिसे मसीही समाजियात ऑस्किनिस अपनी बेहतरीन किताब गॉड इन द डार्क में ये पूछते हैं। और सबसे बढ़कर इसका क्या मतलब है कि ईमान को ईमान इतनी हद तक रहने दें कि ये बदल कर खुदा को खुदा रहने दें। मसीही फ़लसफ़ादान पॉल मोज़र ने इसे कुछ ऐसे बयान किया है: एक शख्स मुनासिब तौर पर यकीन कर सकता है खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा से नफ़रत करता है। लिहाजा खुदा को मोहतात होना चाहिए, और कभी कभी खुफिया भी, ताकि खुदा की मोहब्बत भरी ज़ात की हाज़री एक आजिज़ाना मोहब्बत को जवाब में पैदा करे, ना कि खौफ, बेहिसी, तकब्बुर या नफ़रत को। खुदा बुनियादी तौर पर इस बात की परवाह करता है कि हम किस तरह मोहब्बत करते हैं, ना सिर्फ कि हम क्या ईमान रखते हैं। खुदा का मकसद है कि हम खुदा को कीमती जानें, एक ख़जाने की तरह, क्योंकि जहाँ हमारा ख़जाना होगा वहीं हमारा दिल भी लगा रहेगा। क्योंकि खुदा का मकसद है कि हम उस पर भरोसा करें और उसकी पैरवी करें, ना कि सिर्फ उसकी मौजूदगी पर ईमान रखें। तो ये कुछ 4 पुरस्रार बल्कि तकरीबन पोशीदा तरीके हैं जिनसे खुदा आहिस्ता आहिस्ता खुद को रज़ामंद लोगों पर जाहिर करता है। सबसे पहला तरीका है रूहुल कुद्दस का। रूहुल कुद्दस जो लोगों को खुदा की तरफ आमादा करता है, जिसे यस्सु ने ऐसे पुरस्रार बताया है जैसे कि हवा। यस्सु ने कहा यूहन्ना 3 बाब की 8 आयत में कि तुम उसकी आवाज़ सुनते हो मगर नहीं जानते कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। रूहुल कुद्दस की एक पुरस्रार तरीके से आमादगी को हम इस तरह देख सकते हैं कि बेशतर गैर मसीही जब खुदा की तलाश में निकलते हैं तो वो यस्सु को रोया में देखते हैं। ये रोया उन्हें मुसलसल यस्सु की तरफ मतवज्जो करती है। दूसरा तरीका कुदरत की सरगोशी का है, जो उन लोगों को खुदा की ताकत और जहानत की तरफ मतवज्जो करता है जो हैरानी और तशक्कुर से जवाब देते हैं। तीसरा तरीका कलाम मुकद्दस की कुदरत है, क्योंकि खुदा का अब्दी कलाम आज तक हमारी पूरी ज़िंदगी में गूंजता रहता है। जैसे कि इब्रानियों 4 बाब 12 आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। और हम में से कई ऐसे रज़ाकार हैं जो कलाम मुकद्दस की कुदरत का तजुर्बा कर चुके हैं, जो कि हमारी आदतों में खलल डालता और हमारे दिलों को तब्दील करता है। चौथा तरीका मसीह की दावत है। यस्सु को आखिर क्यों इन पूरे सरार तरीकों के दर्जे में रखा गया है, जिनमें खुदा अपनी ज़ात को रज़ामंदों पर जाहिर करता है? इसकी वजह यह है कि यस्सु ने हमें कैसे नजात दी। यस्सु के वसीला से नजात बगैर किसी ज़बरदस्ती के पेश की गई, जहाँ यस्सु को सलीब पर कीलों से ऐसे लटका दिया गया था कि इंसानों को उसे कबूल करने की मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए। कुछ ने तो बदतर होकर चीख चीख कर जवाब दिया, इसे मसलूब करो, और हजूम में से उसका मजाक उड़ाया। कईयों ने आजिज़ी से, जैसे कि सूबादार ने जो अपनी ही निगरानी में उसको मरता हुआ देखता रहा,
اور پھر اس نے تسلیم کیا بیشک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اور شامعون نے کئی دہائیوں پہلے پیشن گوئی کی تھی، یہ بچہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے۔ شاید خدا کی خاموشی کچھ لوگوں کو گونجتی گرجتی سنائی دیتی ہے جب وہ خدا کا جواب سننے کے لیے منتظر ہیں، لیکن اس دوران خدا اپنے حتمی کلام پر ان کے جواب کا منتظر ہے، کلام جو مجسم ہوا۔ بریٹ سیبولٹ یہ اکثر سوچتے ہیں کہ کیا اگر یہ خدا کی ہم سے بات کرنے کی نہیں بلکہ ہماری خدا سے بات کرنے کی باری ہو، کیا خدا اپنی ذات کے واضح اظہار کے بعد ہمارے جواب کا منتظر ہو سکتا ہے؟ عبرانیوں 1 باب کی 1 تا 2 آیات بیان کرتی ہیں، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیا۔ اسی طرح گلتیوں 4 باب کی 4 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ کیا کبھی کبھار یہ ممکن ہے کہ خدا خاموش رہتا ہے جیسے کہ وہ ہمارا انتظار کرتا ہو کہ ہم اس کے سب سے بہترین جواب کی طرف دیکھیں جو پہلے سے ہی ہمیں مسیح میں حاصل ہے؟ یعنی اگر خدا ہمیشہ ہمیں تفصیلی اور مخصوص جواب دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو اصل میں وہ اپنے بہترین کلام کو کمزور کر سکتا ہے جو اس نے بولا ہے، اس کا مجسمہ کلام، خدا کا کلام جو جسم میں آیا اور ہمارے درمیان رہا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند آپ کو اس پر اعتماد کرنے کی طاقت اور اس کی پیروی کرنے کا جذبہ دے، تاکہ آپ خداوند کی خاموشی میں بھی خداوند کی محبت، اس کے کلام کی برکت، اس کے بیٹے کے فضل اور اس کے روح کی سچائی سے مسلسل معمور ہوتے رہیں جب تک وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ میں ریچل یونس ہوں اور میں کے پول اور کانٹیکٹ مشنز کے ساتھ ہوں۔